आप लोग का स्वागत है इपिक गेमर में। आज हम लोग करने वाले हैं मदरबोर्ड का एक अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। ये MSI की तरफ से आने वाला B450 Pro-Vdh मैक्स सीरीज है। तो ये पहले से ही इसमें बायोस अपडेटेड है। आप इसमें 3000 का भी प्रोसेसर लगा सकते हैं, 3rd जनरेशन। ये हमारा मदरबोर्ड, MSI का स्टिकर, सी ड्राइव। Thanks for choosing MSI product. IO sealed, SATA कुछ है नहीं। एंड ये रहा हमारा मदरबोर्ड। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें अगर बैक साइड की बात की जाए तो एक क्यूड मास का PS2 पोर्ट, 2 USB 2.0, VGA, DVI पोर्ट, HDMI, ये सभी तरह का पोर्ट है। यहाँ पर 2 और USB 2.0 का पोर्ट, USB 3.0 का पोर्ट, ये शायद USB 3. जनरेशन 2 का पोर्ट है। एंड इसके VRAM भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका हीट सिंक है। और इसमें कहाँ के ये, अगर आपके पास 8GB 121 का फ़ैन है तो इसमें आप इसके मदरबोर्ड के थ्रू इसमें आप ऐड कर चला सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। बस बाकी सब तो हुई बेसिक सिंपल सा मदरबोर्ड है। इसमें आप Ryzen 5 तक के कोई भी प्रोसेसर लगा सकते हैं। 7 का भी लगा सकते हैं, पर उसके लिए और बढ़िया मदरबोर्ड लें तो सही रहेगा। देखा काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We